औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाटियो बच्चो अस पढ़ान 6th साइंस पढ़ान सोन टॉपिक वाटर यह मकलो अस पढ़ तो वो पढ़ो अमिक करो एक्सरसाइज गोडनिच अत एक्सरसाइज फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग यम ब्लैंक जाय भरन गोडनुक द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड दपन सो अमल यथ मज वाटर गछ चेंज वेपरन मज तथ वन इवापरेशन तथ अमल वन इवापरेशन पत गो बी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड यह वाटर वेपर इवापरेशन अमल जरिए वेपर बना यह वाटर वेपर चेंज गसान यह बना वाटर पत बे वाटर फॉर्म मज अत अमल वन कंडेंसेशन पत सी पार्ट नो रेनफॉल फॉर ईयर आर मोर मे लेड टू अगर न ज़्यादा कालस रूद पे या वरियस ज़्यादा पे तेल क्या गि ड्राट लेड टू ड्राट इन दैट रीजन अत इलाकस मज पे गि खुशक साली पत डी पार्ट एक्सेसिव रेन मे कॉज अगर ज़्यादा रूद पे तेल गि फ्लड पत द डैश पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस यह गो मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस गसान मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे पत गो एफ फ्लड्स डैमेज सॉइल बाय कॉजिंग इट्स दपान फ्लड हसा डैमेज कर सॉइलस बाय कॉजिंग इट्स इरोजन कर निवान पानस सह जमीन हज पिछम लेयर सत तथ वन सॉइल इरोजन पत नंबर 2 क्वेश्चन स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवापरेशन और कंडेंसेशन दपान बोन कन हसा बोन कन दिथ तो इमो मज वनो सा यह इवापरेशन सत गसान कि यह कंडेंसेशन सत गसान यम क्या स्टेटमेंट दितमत यम वचन यह गसान इवापरेशन सत क्या कंडेंसेशन सत जुज लेखन ये मज वाटर ड्रॉप्स अपियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए गिलास कंटेनिंग कोल्ड वाटर दपान यम वाटर ड्रॉपलेट्स बना तथ गिलास किस नेबरमिस सतहस पे आउटर सरफेस पे ये मज कोल्ड वाटर सह कम सत बना तथ सह बना तथ कंडेंसेशन सत सह तुरन हवा सत टकराव तो हवास मज वेपर तथ ये तुरन हवा सह कोर तम सरद तो तथ बना वाटर पर ड्रॉपलेट्स बना गिलास नबर सह गो कंडेंसेशन इथे कन ब्या स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरनड अगर हसा अदरन पलवन प्रेस कर तथ नीरान बह हिू स्टीम हिू तथ क्या वो सह गो इवापरेशन यानी सह गसान वाटर गसान इवापरेट पत गो सी पार्ट फॉग अपियरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग दपस वंदस मज सुबह सह वनल सह कम सह बासान वनल ही सह कंडेंसेशन सह तब ड्रॉपलेट्स बने तथ ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट दपान ब्लैक बोर्ड हसा खुशक गसान अत वाइप कर फश दिवान यह गो इवापरेशन पत स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट दपान हीट हसा गसान राइज अकि हॉट ग्रिडल पे ये सात अत आब छकान कह चीज ये तथ आब छकान तथ हीट नीरान यानी सह बह हिू वथान तथ सह गसान इवापरेशन सत पत गो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू यमो मज कुस स्टेटमेंट दितमत यमो मज कुस ट्रू नंबर 1 वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मूनसून वाटर वेपर हसा हवास मज सिर्फ मूनसून मौसम दौरान यह गलत यह गो फॉल्स सह हर सात आसान Water vapor evaporates into air from oceans, rivers and lakes but not from the soil. It falls soilस मज ते आब तथ ते आफ्ताब हीट पे सह evaporate गसान सिर्फ चुन गसान दरियावन ओशनन या लेकन मज कहीं बल्कि सॉइल मज ते यह गो फॉल्स पत सी अमुक द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापरेशन यह गो सही दपान हसा अमल यथ अमल मज वाटर गसान चेंज इनटू वेपर तथ वन इवापरेशन यह गो ट्रू डी पार्ट द इवापरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट दपान यह वाटर इवापरेशन गसान दपान यह सिर्फ गसान सनलाइट मज यह सनलाइट मज योत गसान कहीं यह गो फॉल्स Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air when it is cooler. दपा water vapor has condense गसान तथ बनान droplets water droplets हेरमि लेयर हवा हेरमि लेयर मज ये कूलर गसान कूल खत कूल गसान तो यह गो ट्रू पत क्वेश्चन आंसर्स अमिक क्वेश्चन नंबर 4 Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an ingetti or heater
heater help? If yes, how? دَپان اگر ہسا تۄہہِ پَنٕنۍ سکوٗل یوٗنِفارم آسیو جلدی جلدی ہۄکھناوٕنۍ تُہۍ تھٲیوا یہِ انگیٖٹھی نِش کِنہٕ ہیٖٹرَس نِش کمیُک ہٮ۪لپ نِیِو اَتھ گوٚو yes, spreading uniform near angieti or heater will help in drying because near heater the temperature is much higher and hence the process of evaporation of water is faster. دَپان أسۍ ہسا ہۄکھناوو یہِ انگیٖٹھی یا ہیٖٹرَس نِش کیازکہِ یُس یہِ ہیٖٹرُک ٹٮ۪مپریچر چھُ سُہ چھُ آسان واریاہ تہٕ یُس یہِ پروسیس آف اِواپریشن چھُ واٹر چھُ گژھان یہِ چھُ گژھان اَتہِ فاسٹر یعنی واٹر چھُ گژھان چینج اِن ٹُو ویپرن منٛز دِس وِل لیڈ ٹُو کویِک ڈرایِنگ آف یوٗنِفارم اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ یوٗنِفارم ؤلۍ ؤلۍ خۄشک پتہٕ چھُ کوسچن نمبر 5 ٹیک آوُٹ اے کولڈ بوٹل آف واٹر فرام ریفرِجریٹر اینڈ کیٖپ اِٹ آن اے ٹیبل آفٹر سم ٹایم یوٗ نوٹس اے پڈل آف واٹر اراوُنڈ اِٹ واے دَپان ییٚلہِ ہسا تُہۍ فرج منٛز چھُو کڑان اکھ تٔرٕنۍ آبہٕ بوتل اکھ چھُو تُہۍ کڑان یہِ چھُو تُہۍ تھاوان ٹیبلس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان اتھ کینٛہہ ٹایمہٕ پتہٕ اتھ چھُ آسان واریاہ آب أنٛدۍ أنٛدۍ جمع گوٚمُت یہِ کیازِ چھُ گژھان سُہ ووٚن مےٚ تۄہہِ راتھ تہِ پرناوٕنۍ وِزِ یُس یہِ اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ ایر چھُ آسان یہِ چھُ آسان ٹھنڈٕ گوٚمُت ییٚلہِ یہِ واٹر یُس واٹر ویپرس منٛز یہِ اِیرس منٛز یہِ واٹر ویپر آسان چھُ یہِ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ ہوا گوٚو ٹھنڈٕ تہٕ یُس یہِ واٹر ویپر چھُ یہِ تہِ چھُ کوٗل گژھان یہِ تہِ چھُ گژھان چینج اِن ٹُو واٹر کنڈنسیشنہٕ سۭتۍ وی نو دیٹ واٹر ویپٲرٕس آر پریزنٹ اِن ایٹماسفیر when a cold bottle kept on a table the water vapors in atmosphere come in contact with the cooler surface of bottle and get condensed then forming water drops ییٚلہِ دَپان اَسہِ ہسا چھُ پَتہ واٹر ویپر چھُ پریزنٹ ایٹماسفیرس منٛز ییٚلہِ یہِ تٔرٕنۍ بوتل أسۍ ٹیبلس پٮ۪ٹھ تھاوان یِم واٹر ویپر اَتھ ہواہس منٛز چھِ ایٹماسفیرس منٛز چھِ یِم چھِ یِوان اَمہِ بوتلہِ ہٕنٛز تٔرٕنۍ سرفیس یُس چھُ آسان اَتھ سۭتۍ چھِ یِم ٹچ کران تہٕ یِم چھِ گژھان کنڈینس یعنی یِم چھِ گژھان چینج اِن ٹُو ڈراپلیٹٕس پتہٕ گوٚو کوسچن نمبر 6 to clean their spectacles people often breathe out on glasses to make them wet explain why the glasses became wet دَپان لوٗکھ ہسا چھِ اکثر کڑان پنٕنۍ عٲنکھ چھِ تِم نٮ۪بر کڑان پتہٕ چھُ بۄہ دِوان شیٖشس أدٕر کران تہٕ سُہ کیازِ سۭتۍ چھُ گژھان شیٖشہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ ویٹ گژھان when we breathe out water vapors also come out with exhaled air دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ شاہ چھِ تراوان یِم واٹر ویپر چھِ آسان یِم تہِ ہسا چھِ اَتھ شاہس سۭتۍ نیران نٮ۪بر ہواہس منٛز these water vapors when come in contact with the glass of spectacles make them wet دَپان ییٚلہِ ہسا یِم کَتھ سۭتۍ چھِ ٹچ کران اَمہِ عٲنکہِ ہٕنٛدٮ۪ن شیٖشن سۭتۍ تہٕ یِم ہسا چھِ اَتھ بناوان أدٕرۍ پتہٕ گوٚو بیاکھ کوسچن نمبر 7 how are clouds formed clouds کِتھ کٔنۍ چھِ بنان اوٚبُر کِتھ کٔنۍ چھِ بنان answer گوٚو as the water vapors rise up in the air gets cooler and cooler دَپان یُتھُے ہسا واٹر ویپر ہیوٚر ہیوٚر کھسان ہواہس منٛز یہِ چھُ گژھان ہوا چھُ گژھان سردٕ کھۄتہٕ سرد at sufficient heights the air becomes so cooler that the water vapors present in it condense to form tiny drops of water called droplets دَپان ییٚلہِ ہسا یہِ ہیوٚر ہیوٚر چھُ کھسان واریاہ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ کھسان سفشنٹ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ کھسان یہِ اِیر ہسا چھُ بنان واریاہ کوٗل تہٕ یِم واٹر ویپر اَتھ منٛز آسان چھِ پریزنٹ اَتھ ہواہس منٛز یِم چھِ کنڈینس گژھان یِم چھِ بناوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم ڈراپلیٹٕس واٹرٕکۍ یِمن أسۍ قطرٕ چھِ بناوان ڈراپٕس چھِ بناوان یِمن أسۍ ڈراپلیٹٕس چھِ وَنان these tiny droplets remain suspended in air and move along with it دَپان یِم ہسا چھِ روزان ہواہس منٛز تہٕ یِم ہسا چھِ موٗ کران اَمہِ سۭتۍ and come closer to form bigger droplets بیٚیہِ اکھ أکِس نزدیٖک چھِ یِم یِوان تہٕ یِم ہسا چھِ بناوان بٔڑۍ بٔڑۍ droplets once the size of the droplets became larger than a definite size they appear to us as clouds دَپان یُتھُے ہسا یِمن ہُنٛد یہِ سایز چھُ بوٚڑ بنان ڈراپلیٹن ہُنٛد سایز چھُ بنان واریاہ بوٚڑ اکھ خاص سایز چھُ اَتھ بنان تہٕ اَسہِ ہسا چھِ باسان یہِ چھُ اَبرٕ لوٚنٛگ کوسچن نمبر 8 when does a drought occur خۄشک سٲیِل کر چھِ پیٚوان a drought occur when it does not rain at all in continuation for 1 or 2 or more year at a place دَپان ڈراٹھ ہسا چھُ تیٚلے پیٚوان خۄشک سٲلی چھِ تیٚلے گژھان ییٚلہِ نسا کُنہِ جایہِ ؤریَس یا ؤری کھۄتہٕ زیادٕ کالس چھُ روٗد پیٚوان کِہیٖنۍ پتہٕ گوٚو کوسچن نمبر 9 explain in neat diagram of water cycle دَپان ایٚکٕسپلین تہِ کٔرِو تہٕ بیٚیہِ بنٲیِو شکل واٹر سایکلٕچ water falls on earth in the form of rain, dew, snow, etc. This water falls in ponds, streams, oceans and some water seeps down the earth دَپان یُس ہسا روٗد چھُ پیٚوان in the water یُس یِوان چھُ اَسہِ in the form of rain روٗد چہِ شکلہِ منٛز زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یا شبنم قطرٕ چھِ آسان یا شیٖن چہِ شکلہِ منٛز چھُ یِوان یہِ ہسا چھُ یہِ آب گژھان پونڈن منٛز کۄلن منٛز اوشنن منٛز تہٕ اوٚڑ چھُ گژھان زٔمیٖنس منٛز شرٛپِتھ
With the heat of the sun, the water evaporates from the streams, ponds, oceans, etc. and fills the atmosphere with water vapors. Dapan yihai water yus iman drainen mans os ya laken mans, riversen, ponden mans, streamen mans, yihai hasa chu گژھان ایٹماسفیرس منٛز تہٕ اَتہِ چھِ اَتھ بَنان واٹر ویپٲرٕس یہِ چھُ گژھان یہِ چھُ فِل کران ایٹماسفیر وِد واٹر ویپٲرٕس یعنی ایٹماسفیرس منٛز چھُ گژھان واٹر ویپر بٔنِتھ آفتاب چہِ ہیٖٹہٕ سۭتۍ ییٚلہِ اَتھ وِد د ہیلپ آف heat of sun. These water vapors on cooling get condensed and form clouds. یِمے droplets یِمے water vapors چھِ پَتہٕ بَناوان droplets یِم اَسہِ باسان چھِ clouds. These clouds come back on earth in form of rain. This cycle goes on. دَپان یِہے clouds ہسا چھِ یِوان پَتہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗدچہِ شکلہِ منٛز یا شیٖن چھِ یا بیٚیہِ کُنہِ چھِ ہیل چہِ شکلہِ منٛز یِہے واٹر سایکل ہسا چھُ یہِ ہسا چھُ سایکل پَکان روزان یِتھے کٔنۍ چھُ یہِ بیٚیہِ کَنٹِنیوٗس پروسیس روزان اَتھ چھِ أسۍ وَنان واٹر سایکل ییٚلہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗد پیوٚو یہِ چھُ کھسان ییٚلہِ اَتھ سَنٕچ ہیٖٹ پیٚیہِ کۄلَن منٛز اوشنَن منٛز دٔریاوَن منٛز لیکَن منٛز یہِ چھِ اَمِچ ڈایگرام یۄس آفتابٕچ ہیٖٹ ییٚلہِ اَتھ پیٚیہِ یہِ چھُ گژھان اِواپریٹ چھُ گژھان یہِ چھُ کھسان ہیوٚر ہیوٚر ایٹماسفیرَس منٛز اَدٕ چھُ یہِ واریاہ ہیوٚر کھوٚت یہِ چھُ ٹھنڈٕ گژھان یہِ چھُ بَناوان کٕلاوڈٕس یِمے کٕلاوڈٕس چھِ پَتہٕ پیٚوان اِن د فارم آف رین سنو آر ہیل پَتہٕ چھُ کوسچن نمبر 10 وٹ ڈوٗ یوٗ انڈرسٹینڈ باے گراوُنڈ واٹر رننگ واٹر رین واٹر ہارویسٹنگ یِمن ترٛےٚ چھِ اَسہِ لیکھٕنۍ گراوُنڈ واٹر کیاہ گوٚو رننگ واٹر کیاہ گوٚو تہٕ رین ہارویسٹنگ کیاہ گوٚو ground water is that part of precipitation that seeps down through the soil until it reaches rock material that is saturated with water. دَپان گراوُنڈ واٹر ہسا چھُ سُہ پارٹ آف اَمہِ پریسپِٹیشنُک یُس زٔمیٖنَس منٛز شرٔپِتھ چھُ گژھان سویلَس منٛز یوٚتام یہِ واتان چھُ راک میٹیٖریلَس تام تیوٗتاہ سوٚن چھُ یہِ گژھان تہٕ اَتہِ چھُ گژھان یہِ سیچُریٹِڈ وِد واٹر واٹر از اِن د گراوُنڈ water in the ground is stored in the spaces between rock particles. یہِ واٹر چھُ روزان اَتھ زٔمیٖنَس منٛز جمع یِمن راک پارٹِکلن درمیان ground water moves slowly underground. یہِ چھُ وارٕ وارٕ گژھان underground generally at a downward angle and may eventually seep into streams, lakes and oceans. تہٕ یہِ چھُ وارٕ وارٕ گژھان بۄن بۄن تہٕ ؤنمِس اینگلَس کُن تہٕ یہِ چھُ پَتہٕ سیٖپ گژھان کٕمن منٛز شرٔپِتھ گژھان سٹریٖمن منٛز لیکن منٛز أنٛدرۍ أنٛدرۍ چھُ یہِ گژھان پَتہٕ لیکن منٛز سٹریٖمن منٛز تہٕ اوشنن منٛز پَتہٕ گوٚو رننگ واٹر snow in the mountains melt into water. This water and also rain water falls down the mountains in the form of streams and rivers. دَپان شیٖن یُس ماوُنٹینن پٮ۪ٹھ چھُ سُہ چھُ میلٹ گژھان یہِ چھُ بَناوان اَتھ چھُ بَنان واٹر یُس واٹر پَتہٕ روٗدچہِ شکلہِ منٛز چھُ آسان یہِ چھُ پیٚوان ماوُنٹینن پٮ۪ٹھ سٹریٖم اِن د فارم آف سٹریٖمٕز چھِ اَتہِ بَنان یا رِوٲرٕس چھِ آسان دیٖز رِوٲرٕس کَور لارٕج ڈِسٹنس اِن لینڈ اینڈ ٹیکس د ٹاپ لییر آف د سویل وِد اِٹ یِم رِوٲرٕس کیاہ چھِ کران یِم چھِ کَور کران واریاہ زٔمیٖن ییٚلہِ یہِ پہاڑو پٮ۪ٹھ ووٚتھ یہِ چھِ کران واریاہ زٔمیٖن کَور یِم رِوٲرٕس تہٕ یِم چھِ پَکناوان زٔمیٖنٕچ پٔتِم لییر پانَس سۭتۍ This flowing water is called running water. یہِ چلوُن آب اَتھ چھِ أسۍ وَنان running water. پَتہٕ گوٚو rain water harvesting. It is a term for collecting, storing and later using precipitation from rock out crops crops, roofs and other surfaces. دَپان یہِ ہسا چھُ ٹٔرٕم یہِ رین واٹر ہارویسٹنگ اَمیُک مطلب ہسا چھُ یہِ چھُ کلیکٹ کران واٹر یا سٹور کران پَتہٕ چھِ یہِ اِستعمال أسۍ کران فرام پریسپِٹیشن فرام راک یا یِم راک آوُٹ یا کراپٕس چھِ کران یا روٗفن پٮ۪ٹھ چھتن پٮ۪ٹھ چھِ کران اینڈ اَدر سرفیسز باقین جاین پٮ۪ٹھ اِٹ از یوٗزٕڈ فار مینی پرپزز انکلوٗڈنگ ڈرنکنگ واٹر اِرِگیشن ایگرِکلچر ایر کنڈِشننگ اینڈ گراوُنڈ واٹر رِچارٕج یہِ چھِ أسۍ کران واریاہن چیٖزن اِستعمال یہِ رین واٹر ہارویسٹنگ تہٕ یہِ ہسا چھِ ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ أسۍ کران اَتھ منٛز چھِ یِوان ڈرنکِنگ خٲطرٕ چھِ أسۍ رَٹان زٔمیٖندٲری خٲطرٕ ایگرِکلچر خٲطرٕ یا ایر کنڈِشنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یا گراوُنڈ واٹر رِچارٕج کرنہٕ خٲطرٕ گراوُنڈس منٛز چھِ تراوان پایپو ذٔریعہٕ تاکہِ یہِ گژھِ گراوُنڈس منٛز یہِ واتہِ پَتہٕ وارٕ وارٕ بیٚیہِ لیکن منٛز رِوٲرسن اور واتہِ یہِ واپس أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو سون یہِ ٹاپِک صُبحس پَرو أسۍ